Bueno, empieza este. Me tengo que tragar un anuncio. Claro, es Twitch. Ahora mismo no sé si esto es un anuncio o es el juego. Ah, no, es el puto juego. We heard them first. Distant thunder, like a storm among the mountains. Nos escuchamos como una tormenta en las montañas. Ah, ahí están. Iron beasts, tearing through our land, bringing fire and destruction. Violence I couldn't understand. My father Lara veo un desfile. And told me that the war would pass. Desfile. But I could see the fear in his eyes, feel it in his chest. I knew then my life had changed. Ah, qué guapo. El Spitfire. La piel de gallina. I hid from their war, hoping it would pass me by. But still, it found me. ¡Corre! ¡Hostia! Ah, vale, pensaba que era un tiger. The monsters that day. Smelled the smoke and burning oil. Heard the roar of their guns. And the sounds still follow me. Like ghosts beneath the sand. Me gusta ennifar a la tía, My world was changed forever. But the war touched many lives, and there are many stories to tell. Launch Edition. Greyhound. Ah, mierda, no lo he podido ver. Bueno. Bueno, empieza un poco la... Hello and welcome to the Company of Heroes 3 North African Operation Reveal stream. I'm your host, Imogen Mellor, and I'm so excited to be bringing you new gameplay, exclusive interviews, and maybe even a little surprise. You just watched the cinematic trailer for the North African operation, setting the scene for a dramatic clash in the desert. Operación it's one of two Norte de campaigns África. you'll be able to play at launch, and as the name suggests, takes place during the fighting between the Brits, the Germans, and the Italians in North Africa. Vale, es una de las We've got a campañas. lot to show you today. We'll be talking to the developers at Relic, introducing you to a new faction and its units, and exploring what makes North Africa a distinct battlefield. And if you're obsessed with tanks, I've got some good news. You're going to be seeing quite a lot of them. Look, they've even invaded the studio. Don't worry though, the ones you're going to be playing with are quite a bit larger. But first things first, you've seen the cinematic trailer, so how about we move on to some exclusive gameplay of the first mission? Venga, vamos ahí. Vamos a ver un poco gameplay de la primera misión del norte de África. Italianos, alemanes y británicos, de momento confirmados.
Vale, ese tanque, esos tanques creo que son Crusaders. Fijaos que las unidades van encima de los tanques. Vale, los gráficos están chulos, están chulos. Italian troops have engaged the British forces nearby. They're fighting hard, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. We need to provide side support hit. by pushing forward with our panzers. Move! Pick up those feet! Soy gilipollas, no son Crusaders, son Panzer 3. Vale, tenemos Panzer 3. Waiting on you. Fire smoke canisters to cover our advance. Ya decía yo que hablaban muy alemán. Smoke shell. Panzer Grenadiers standing by. Vale. The Fox is fine. Panzer Grenadiers relocating. Locked and loaded. Let's move. Orders, crew. Mira, el humo les da cobertura, ¿puede ser? Ready. Willing and able. No, vale. Eso parece un tanque... ¿Un Stuart, puede ser? The British Sí. anti-tank gun is a formidable threat. Eliminate it. Vamos a ver qué hace el antitanque. I want a grenade on that position. Jawohl! Don't wait for permission! First fucking drive the flank! Tengo que veo que los cañonazos van como un poco lentos. Madre mía. What do you need? Bring up the Panzer. Down. Panzerknacker, now! Driver, throttle up. We don't have one range. This is it, Panzer Grenadiers. Panzer Grenadiers await orders. Nice Panzer was no match for us. Marching with haste. Los sonidos de las ametralladoras los tienen que pulir un poco todavía. I want them knocked out! Panzer Engaging Grenadiers heavy back. Panzer! Abandoned park. Take it. Loud and clear, Commandant. Coordinates. Eso sí que me parece un Crusader. Weapon crew, standing by. Where's our Grenadiers? Vale, ahora ahí vienen los British. My crew is going to be firing at us! Panzer Grenadiers ready. It's determined to kill us. Oh, we like it. ¿Por qué hablan así? ¿Serán italianos? No, no puede ser. No, eso no es un Stuart. Hola, me llamo Butifarra. ¡Ey! Nordic. Que estoy en Twitch. Ah, vale, perdón. Estoy viendo el reveal trailer este. Estoy viendo el combate. ¿Pasa el link? ¿Eh? ¿Pasa el link? Voy. We have defeated the British forces, but more are expected to arrive soon. A ver. Return to headquarters and deploy additional troops immediately. As you just saw, things can get pretty hot in the desert. And in the chaos and Nordic. blisteringly fast pace of battle, you can go from an army to just a handful of wrecked tanks in a few seconds if you're not quick to react. The good news? There are some new units designed to handle just such a disaster. We'll be showing them off more later, but before that, let's learn more about the operation itself and who you'll be playing from the team at Relic Entertainment. Bueno, de momento parece ser que es la campaña, no... Hostia, se ve We've guapo, ¿eh? got Sí, two sí. big portions of single player for players to experience. One is the dynamic Italian campaign, and of course the other one, which we're excited to announce today, is the North African operation. Campaña italiana confirmada y campaña norte The de North África African también. Operation is a traditional linear story-based campaign reminiscent of our campaigns from Company of Heroes 1 and Company of Heroes 2. They'll be very familiar to returning players to the Company of Heroes franchise. Así que las campañas serán muy parecidas a las del Company 1 y el Company 2. North Africa against the British forces. This new German faction is an excellent opportunity for us to have a look at the German army earlier in the war. Whereas we normally Dicen que represent veremos later in the war as a more el ejército alemán en las las primeras partes del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. And fresh off their successes in the battles in Europe earlier in the war. This faction as well is
complemented by a very strong roster of light vehicles. It's an exciting new way of playing the game. Vehículos by having ligeros, most dicen. of your core abilities based around these vehicles. We're very excited to see how players come to use them. A la gente le gustan los tanques Very gordos, mechanized, and there's lots of action out there Eso es verdad. in the North African sí. operation and in the ¿Eso es un North Tiger? African Sí. theater. Players will see that the map is much more wide open with the deserts, and they'll be able to try their tanks out there, get big open Vale, esto es tank battles and un open, Churchill you know, con el cañón terrain for largo. them to just blow things up. Esos sonidos ya me Another molan reason why más. adding the DAC to our roster is really exciting is because it brings our amount of playable factions at launch up to 4, which is double the amount that we launched with. O sea, en la salida van a haber 4 So there's facciones. just so much Me falta more una. content for players to play and units to get their hands Serán on. británicos, americanos, It's exciting. italianos y alemanes. The 4 playable factions at launch will be the United States Forces, ¿Lo which ves? will be familiar to fancy United Company of Heroes States. 1. Facing off against them in Italy will be the Wehrmacht, the more Wehrmacht. entrenched and defensive German army later in the war. Defensiva. And then we have the North African factions, the Deutsche Afrika Korps, or DAC, which will be Los your more Afrika Korps. aggressive and mechanized army. And against them will be the British forces working with their Commonwealth allies, which is our more well-rounded and Pues no hay robust, italianos. British force in De North momento. This is the Mediterranean theater. Both sets of content will Wehrmacht, be available in Afrika single-player Korps, experiences and in multiplayer americanos. experiences. So you'll have maps for Italy, Wehrmacht, Afrika of Korps, course, americanos and maps for y North Africa británicos. right away at day one. Eso es lo que han dicho. Pero han dicho que habrá una sorpresa al final del vídeo. A ver qué será. This all sounds like great news for fans of the original linear campaigns from Company of Heroes 1 and 2. Whether you want a sprawling campaign with a mix of turn-based strategy and real-time tactics, Sí, pero or háblame something de that throws you multiplayer, into the tío. real-time action straight away, it sounds like it'll be well taken care of in Company of Heroes 3. And the heavily mechanized DAC seem like the perfect faction for you World War II vehicle aficionados. Right away, you're going to have so many machines to play with. Dile You're que going to se be up to acueste, your por. eyes in pandas in no time. And all se that acueste. has a lot of room, so the big open spaces of North Africa are an ideal setting for the faction's biggest strength. Before we get to the surprise I've been teasing, we've got some more details to cover. So let's hand it back to the team at Relic to dig into the maps, missions, and mechanics. Bueno. Mapas, misiones y mecánicas de juego nos van a hablar ahora. Pero que me enseñe multiplayer, por favor. So the goals of the DAC in North Africa were to push across North Africa from Libya to Egypt and take control of the Suez Canal. That was their ultimate goal. Rommel came in, you know, after the Vale, o sea, básicamente están hablando de la historia detrás de la campaña del norte de África. Kind of starts is on the DAC's aggressive push back towards Egypt. So in North Africa, we're featuring a bunch of really great historical battles. Ajdabia, Gazala, Tobruk, El Tobruk, Alamein. Gazala, El Alamein. These were Guau. really important Guapas. victories for the DAC. The way that we approach them is really by doing a bunch of research. We're reading accounts that we can find, we're watching documentaries, we're reading books, we're, in some cases, in the case of Tobruk, going to Google Earth because you can still see some of the trench lines in satellite photos. Hostia, qué Just guapo. finding absolutely as much reference as we can to really inform what we're doing. We then take all of that information and try to boil it down into a few key points that we can Vale, make dicen into que objectives cogieron that imágenes del capture terreno, estudiaron the feeling muchísimo la of what historia. the DAC was doing in these battles. Recoger información para después poder... Distant thunder. Espero que no me hagan mapas basados en las zonas So we're porque... telling kind of a dual puede estar un story. poco In the desbalanceado. actual gameplay, you'll experience Rommel. How you'll experience Rommel, No, that vamos- would be very interesting. And Vamos I a jugar think, con Rommel. you know, it's a difficult line to Vale. kind of ride. You know, we don't want to glorify or make Rommel a hero Ya here in empezamos. any kind of way, even though you will be playing from the German perspective. We took the authenticity and accuracy. Es que vamos a of the utilizar a Rommel, history pero no lo very queremos seriously. idolatrar. We realize that when you play the DAC Porque era faction, that nazi, you claro. are playing the Germans, Bueno, Rommel no era- and we no sé si need era to nazi. balance of winning the No, no era. battles, Era de la but Wehrmacht. still Era de la lose Wehrmacht, this claro. part of the war. So when you play as the DAC, you'll have fun in experiencing the units and the vehicles and the gameplay, but you need to know that coming into this aspect of the game, we're not changing history.
You will de que no quieren cambiar la historia But con at el the juego, same time, pero through other aspects of the storytelling, you're going to experience a really human story from a Jewish Berber family and what happened to them. And we worked really hard with cultural vamos a experts experimentar to la make sure that what we're campaña doing desde una is, familia inspired judía. by and Eso acaba de decir. authentic to what happened. Bueno, In the North African campaign, we're going to follow specifically the story of Salima. And Salima is Salima a es young woman esta chica, who supongo. is heavily impacted by the dueling forces of the DAC and the British Allied forces. These are really two forces that should just never have been there. Ultimately, Salima's story is a story of survival and a story of resistance. And it's a common story. It's a story that pops up whenever war happens. It's what the people usually end up having to do. A story of joder. Mujer empoderada, tío, nos las meten hasta en la sopa, tío. De verdad. Los juegos de la guerra, tío. Sí, tío. Ahora coge, se sube en un tanque, se de una tripulación y derriba 70 tanques alemanes. Sí, tío. No, pero la italiana también, una de las protas va a ser una chica de la resistencia italiana. Y bueno, me da igual. Yo lo único que quiero es viciar, tío. That's the power of what games can do too. You can be educated in a lot of different ways. A mí me gusta que los juegos de historia o que se knowledge remonten a una historia pasada some sean idea fieles of a la what really historia. happened. Sí. Y lo más probable es que No lo sé, ya veremos. sí que había mujeres en la resistencia francesa y todo el rollo, pero está difícil la cosa. Ya. Espero que no tomen la ruta del Battlefield 5, que ya me empieza a oler a... Pero bueno. Whereas we would normally portray the British as quite a De dug-in and skins defensive y de mierda. faction, this time Sí. we wanted to go No, for a more bueno. well-rounded approach to No try sé a and qué te portray them refieres. in their exploits in the North De African meter In mujeres particular, dentro de los this time around, the pelotones. British faction have a slew Que a ver, que si son partisanas, vale, pero... including the Crusader Por eso que cruiser sean tank, fieles a la which is historia. among the Si fastest tanks in the meten game. If working in cosas pairs, absurdas, these pues ya vehicles no. can Imagínate. easily No, pero no outmaneuver creo, no retreating creo. enemy vehicles, strike them on their rear armor where they're weakest, and cause A ver, ¿qué serious dicen? damage. Están hablando de los lados When it donde comes puedes to atacar los tanques. creating the missions, having the British forces as an enemy, like Will says, they're, this incredibly Vale, robust esta, faction. ah, And when we're la using campaña these esta missions, it means vamos that a we ser have a lot of alemanes tools en la del at our norte de disposal África. to kind of create interesting combat Vamos a ser against Erwin these Rommel. fast, hard-hitting tanks, Eso está guapo. have kind of these tank battles in the missions and really set up, more mobile engagements. Oh, mola, ¿eh? In North Africa, we've got some new Mola mechanics that como we're le endiñan al introducing Tiger y se very ve que es un early on Cristo in the con un campaign. tanque que no sé ni riding cuál is es. one of them, which is going to help you move units around, these big open deserts and these battlefields a little bit more easily. Los tíos subidos arriba. Sí. Sí que está guapo. Lo. Hostia, mira, Anti-tank guns un or 88. large artillery pieces Y un around Hetzer, to ¿no era? get No, them to Hetzer where no, they need un- to be on the battlefield. Stuart. But I also love Sí, creo que he visto un Stuart. Yeah. because it brings the maps to life a lot. You've got units fighting in the streets, and then you have garrisoned units, and you'll see mira, a squad on parecer top of a edificios. roof shooting down onto somebody in the street, and it just adds so much, Dos. I think, Sí, sí. texture and flavor to some of the cityscapes that you are fighting in North Africa as well. With regards to Bueno, están hablando de los edificios. both the DAC and the British Nada forces interesante de have momento. a centerpiece unit which El uses camión de la basura. towing as a main mechanic. Vale, que se puede llevar un 88, lo puedes poner donde quieras. Anti-air gun, Hostia. which Eso está made guapo. you in North Africa as a direct fire anti-tank weapon to great success. Ahí está. This Sí. hulking Antitanque directo, is towed que into lo puedes the cambiar battlefield de and deployed sitio. where you need it. As a counter, the British forces Para also have a contrarrestar, 17-pounder, which is being 17 pounder, que es lo mismo, The same way, pero this de los massive británicos. weapon can be deployed where you need it and then Tienen lo mismo attached los to that where británicos. it's at. Ahora vengo. Vale. The North African operation is a great place for new players to jump into the series. It's a linear, more straightforward campaign, and players will be introduced to these new mechanics, early on in that campaign, so that they can kind of get a grasp on them before moving on into some of the other modes. In particular, one of the mechanics that we keep on a poneros la highlighting pantalla is más grande, full chicos. tactical pause,
In the same way that they will in the dynamic Italian campaign, you'll still be able to use tactical pause in North African operation. Vale, ¿se me oye? Makes it a Sí. much easier and streamlined way of getting used to the controls, moving units in tandem, and then launching them all at once. Is just a great way of learning not only Company of Heroes but real-time strategy. Muy bien. Dicen que es una buena manera para que los jugadores se inicien en la historia de Company of Heroes. The environments themselves are very, very different. Whereas in Italy we have a considerable amount of height and changes in terrain and geography, as well as dense urban spaces like the Italian cities that are Dicen que los mapas pueden ser North Africa has a lot of open muy spaces. variados. You have rolling deserts, wide open roads, but the villages and towns El desierto será más abierto, mientras que Italia será más combate urbano y ingredients that go into making a map are all very similar. They have a very pequeños strong montículos, contrast in how they etcétera. play. Usually you'll find in North African environments you have to start building your own defenses because there just simply isn't enough for you to use. Whereas in the Italian campaign it's easier to create things like deadlocks in roads by putting small barricades in because the streets are so tight and so narrow. Dicen que en el desierto tendrás que poner tú las defensas, mientras que en Italia te encontrarás sitios ya protegidos. We've talked about desert, of course, a lot. That's what comes to mind, but it's more than that as well. We have these kind of these small towns and these highway convoys and rocky plateaus or big, stone formations. There's so much that we can use to really add kind of a lot of flavor and a lot of like context to. Vamos, que los mapas tendrán muchísima más variedad de edificios, defensas, etcétera. And I can't wait, for people to see, all the work that the artists have put into these maps. They really look amazing. It's time to come to kill us! ¿Por qué hablan así? Multiplayer map pool will just have a wide variety of different sizes, locales. We wanted to make sure that we cater to all of our audiences, so we'll be returning with 1v1, 2v2, 3v3, and 4v4 maps. Vale, importante. For the North African maps in particular, what we were aiming for is to still have that element of storytelling. We have maps such as Campbell's Convoy, where you start in what is otherwise. Quieren mezclar un poco la historia con el multiplayer, Is a British convoy con los which has mapas. already been ambushed. That little bit of storytelling is usually enough to give players a nugget of what they're into before they then develop their own story around this narrative. But I could see the fear in his eyes. No, se centra mucho en la historia, cosa que a mí no me atrae mucho, pero bueno. And that's the little surprise I teased earlier. I hope you didn't think I'd forgotten, because if I had, you'd be missing out on your first taste of Mission Alpha. That's right, Relic is giving you the opportunity to play through the mission. Tú, cállate. Gone through it, and let me tell you, it's such good fun. I can't wait to see how you deal with its final challenge. No spoilers. Mission Alpha will allow you to try out the DAC for yourself and scare Que van a sacar una alfa, tío. adversaries. Push on relentlessly and try out no, eso era pre-alfa. You'll get to experiment with in the new campaign. Also, if you're new to Company of Heroes, don't worry. Esa era la sorpresa, tío. Nos van a dar un alfa. A ver qué día. Less time working out what units do and more time sending them into battle. So while you download Mission Alpha, let's take a final trip to our Relic devs, who will tell you everything you need to know and the improvements they've made to the engine, which you'll be able to see for yourself shortly. Quieren crear hype. And make sure you listen out for some tips. Sí, creo que sí. Mission Alpha takes place in Ashdabir. Con las alfas. It is the opening of the Mission Alpha, no. for the Deutsche Afrika Korps. Ahora veremos. And takes place as the British forces are attempting to retreat. You, as a commander coming in to support Italian forces, are attempting to prevent their escape from the area. You'll take control of a very simple but robust force in order to create a stranglehold along the road. This is where that turning point happens, where the Allies have kind of overextended themselves, and the Desert Africa Corps, they're coming in to push them back. The DAC have a lot of really cool tools at their disposal. When it comes to Ajdabia and a few of the different maps that you'll find in North Africa, we're really trying to embrace kind of, this open desert feel. And so things like our new tank riding ability or our ability to tow certain weapons, that's going to give players this really great mobility to like cross the battlefield. Los camiones tendrán un uso bastante hit the enemy forces where they might not be. Bastante importante. There are units that I Los camiones podrán arrastrar todo tipo de máquinas. About a few, but my favorite personally is the restoration vehicle. I know players love picking it up, and then as they go across the field, they're able to resurrect destroyed tanks that have been left there.
the carcass or the husk of Sí, that claro, se lo dan a los alemanes, como siempre. Picking those up, restoring that vehicle and putting it back on the battlefield. My favorite part about that is actually picking up vehicles from the opposing force, and so you're able to pick up a British Recuperar vehículos con un coche and bring it back to life, and then send it back at your enemy. For me, I think it has to be the Panzer III. I like that. I like that little tank. It's punchy. It's fast. You can put a squad of troops on it. You can give it some upgrades, and it is just, it's an awesome main. Bueno, pero se está viendo que son tanques medios del principio de la guerra. Mission Alpha starts with you coming to the aid of some Italian forces, and that also allows you to have some join your army through that. Pero me gustaría, si siguen avanzando con las épocas poco a poco y mantienen a la gente enganchada, equip them with guay. flamethrowers or submachine guns. They can charge straight at any enemy defenses and clear them out in no time at all. So while the vehicles are definitely where the fun is, I still love my infantry combat. As someone who has played against Will a lot recently, I can attest that the flamethrowers are his favorite. He likes them a lot. Parece que le gustan los lanzallamas. Company of Heroes 3 will ship on our latest version of our engine, Essence Engine 5, and we've been able to make a lot of advancements over the years. It all started back with Company of Heroes 1, but we've been able to iterate through the various están hablando del motor gráfico. advance the technology. We've done a lot of work in order to embrace and to utilize multi-core systems. So there's been work done not just to our simulation, but also to our physics and rendering systems. Están diciendo que irá mejor con CPUs múltiples. Those cores, so that we're really able to leverage those cores for faster frame rates. Vale, o sea que en teoría irán bastante más fluido que el Company 2. En teoría. Into that theater, so that we can see elements of, deformation of terrain. Aplican destrucción dinámica que en el 2 ya tenía, pero este juego tendrá más. Soldiers are still trying to find combat slots to be able to fire from. So all these things work together to bring all the Company of Heroes experience into that theater. Our co-dev experience has been really interesting. It's been great to get feedback from our players to be able to understand how can we just make the game a little bit better. And so this is where we got feedback about how some of the vehicles looked. And we were able to take the feedback and really be able to introduce more elements of weathering, of grit, of damage, to really be able to create a more visual representation. Están hablando de la información que les daban jugadores experimentados para mejorar la experiencia de juego en temas relacionados con el daño, coberturas, etc. Destrucción dinámica. Mola. So please go to companyheroes.com and check out the Mission Alpha for Company of Heroes 3. Ahora nos vamos para allá y voy a intentar a ver si me puedo descargar el juego. No sé a partir de cuándo se podrá jugar, pero... Thanks again to the team at Relic for the lowdown on everything we've covered today. Well, I'm sure you're now wondering how you can get your hands on the mission, but don't worry, I got you. Just head on over to community.companyofheroes.com. Sign up for co-development and then link your Steam account on the rewards page. Once you've done that, you can claim your demo. And if you played any of the alpha previews, Chicos, you'll vamos already allá. have Mission Alpha in your Steam library. No lo puedo ver. Voy a poner desktop. Vale, esto es lo que veo yo. Hi, I'm Steve, executive producer on Company of Heroes 3. Welcome to our Company of Heroes 3 co-development Mission Alpha. This Mission Alpha is our first look at one mission from our North African operation. For the first time, players will be able to control the much-requested Africa Corps, which includes both German and Italian forces. Ah, los italianos están dentro de los Africa Corps, vale. Commanding squads of gustatory infantry alongside panzer tanks and semovente assault guns. Not only that, but you get to try out new mechanics such as tank riding, towing, traversable Uy, ese hola no me ha gustado. vehicle profiles. The mission in this alpha No sé, será que tengo los gráficos bajos, espérate. In Western Ahora lo Libya, miramos, January 1942. Commanding the Africa Corps, you'll fight to entrap the enemy and destroy the withdrawing forces. Again, this is still an early work in progress, and we still got a lot of work to do before the game launches later this year.
so expect a few bumps in the road. We're releasing this Mission Alpha for you to test it out and provide your feedback. Claro, que me If you're pusieron new con to la Company of resolución al Heroes or mínimo. haven't played in a porque little falta while, respeto a check out the battle tips video in the main menu. Also, be sure to hit spacebar during gameplay to bring up the full tactical pause menu and set up some precision plays when the action ramps up. We'd love to hear your feedback. So we're really looking forward to hearing from you on the co-development forums over at community.companyofheroes.com. Have fun, and thanks for helping us make the best Company of Heroes game yet. No sé yo si... No te creo. A ver, Launch Edition, esas polladas. Solo fíjate en los civiles corriendo. Vale, vale, espérate. Y en su forma de caminar. Vale, espérate que estoy viendo aquí... ¿Qué es esto? Greetings, comrades. Hostia, mira el Skippy. Company of Heroes content for over 5 years. Today, I have the pleasure of introducing you to the Co-3 Mission Alpha. In this mission, we'll be pushing out the Le han pagado a Skippy para que haga la presentación. Qué buena. A few of the units we get to see so far are Panzer Pioneers, Panzer Grenadiers, HMG 34, LEIG Support Gun, Que van sin camiseta, tío. Flak 36 88mm gun, Recovery Vehicle, Stug 3D, the Panzer III tank, and the Panzer III Flame variant. Plus, our first chance to play Skippy, with déjame Italian jugar. units, the Guastatori, which are combat engineers. Tú te lo has tenido que tragar, ¿no? 40 light tank. Yo pasé un kilo. No me deja pasarlo, tío. Ah, sí. Ya está. Sí. Ya está. Venga, déjame. No quiero ir. Pero bueno, no es multiplayer, así que... Vamos a ver. Italianos. Me gusta, me gusta. ¿Te está gustando? Sí. ¿Qué tal va de gráficos, así fluido? Joder, yo voy a 120 FPS constante. Joder. Los soldados sin camiseta, jaja. Sí. Italian troops have engaged the British forces nearby. They're fighting hard, but it's only a matter of time before they're overwhelmed. We need to provide support by pushing forward with our panzers. A ver si puedo cambiar. Sé que va mal, chicos, porque... No me deja... Esta mierda no me... Espérate, que me está yendo como el culo. Vaya putada, tío. Sí, me va a 5 FPS. Me va a 5 FPS. ¿Cómo puede ser eso, loco? Porque... espérate, que ahora... Exclusive. Full screen. Save. A ver si ahora lo pilla. No me consigue pillar el streaming. Qué putada. Estoy intentando arreglar, chicos. Espera un momento. A ver. Ahora. Me va 70. Se ve, de puta madre. Segundo. Vamos, hazte grande. Ahí está. Lo tengo. Vale, lo tengo. Vale, se ve bien. Hostia. Si pulsas la barra del medio, te sale lo que está haciendo cada unidad. Vamos a colocar los gráficos al máximo. Va bastante fluido, ¿eh?
¿Tú cómo te va? Bien, ¿no? Sobre. Y de eso que tengo los gráficos al máximo. Sí, sí, sí. Uy. Me sale la... Me sale el ratón de... Ay, mierda. Tengo que bloquear la pantalla principal. Full desktop, a ver. No, esto no es. ¿Se ve? Vale, pero ahora se ve raro. Vale, se me corre el ratón a la otra pantalla. Eso es una putada. Pues tienes que desconectar la otra pantalla si quieres. Bueno, no sé. Estás retransmitiendo, ¿no? Claro. No, sinceramente no lo veo para salir en noviembre. Veo el juego todavía muy verde. Se tienen que no poner... sé qué opinas tú. Yo creo que se tienen que poner las pilas, pero muy bestiamente. Voy a intentar jugar un poco. Bueno, me da 50 FPS. A ver, de momento... Vamos. A ver, no me salen las unidades al lado. Salen aquí abajo ahora. Vale. Vale, me pilla. ¡Hola, hola, hola! ¿Dónde vas con la piña? Vale, los tanques. Es que... Muy incómodo de jugar. Vale, opiniones. De momento sí que lo veo un poco verde. Pero... Bueno. Sí, le falta... A ver, sí, es un avance enorme desde el alfa, desde la pre-alfa. A ver. Ha rebotado, vale. Habilidades. Antitanque, mira, estos deben ser italianos. Parecen moscas, tío. Uf, retírate. Tío, qué incómodo. Claro, no me lo tiene como... Vamos, fuera. ¿Se retiran? ¿Dónde? Me ha dado un orgasmo, tío. Pone lanzamiento previsto, ya me conozco yo eso. Le falta, al juego le falta. Pero... qué guapo. Y viendo cómo está el juego actualmente. A ver si esto va. Sí, está verde, Pero me gusta lo que veo, Vale, aquí no puedo pasar ya. Sí. Ya me han cambiado las teclas, tío. Han puesto las teclas básicas de... ¿Qué? ¿Loadout? ¿Qué es esto? Uy. Our Italian allies are engaged with a British force attacking from the east. Our goal is to flank and entrap the enemy by capturing two key locations. The trench network to the east is preventing us from pushing northward. Que sí. Vale, vamos a ver cómo funciona esto. Tapadores. Tapadores que no van con STG-44, qué guay. Hostia, me recuerda más al 1 que al 2 en Nordic. No sé si te pasa a ti. No sé. A mí me recuerda una mezcla entre comandos y...
¿Qué dice este? Deploya Panzer Grenadier Squad, ¿vale? Anti-tank support gun. Panzer Grenadiers have assembled. The Fox Panzer Grenadiers reporting for duty. Pioneers will see it is done. Ready, willing and able. Deploya Leigh, vale. The recovery vehicle allows us to strengthen our forces by restoring disabled vehicles. Currently, we can restore either a Sturmgeschütz assault gun or a Panzer equipped with a flame Haz un projector. zoom en los Panzer Grenadiers, porfa. Hay gente que los quiere ver. Fíjate, los Africa Corps, tío, qué guapos, qué currado. Panzer Grenadiers standing by. Hostia, qué guapos, tío. Con el uniforme verde, tío. Y las bermudas. Mola, mola, mola. Everything in order. Forwards then. Mola. Uy, no funciona. Ah, sí. Ya está. Utility vehicle here. Christian, confirm heading. I'll get us Vale, there. está dicho que tengo que recuperar 2 unidades de... no sé qué. Never heading. Men, with me. Venga. Vamos a hacer un blob. You have something securing enemy ground. On your feet, pioneers. Hay que recuperar. Orders acknowledged. Vale, estos tanques están destruidos, se pueden recuperar con esto. Return fire. Schnell, schnell. Mira eso. 3 con la Z. ¿El qué? El ataque con el Stug 3, la Z. Vale. My men stand ready. Esto estaba en el 1, tío. El camión este de reparaciones. Yo esperaba la facción de los italianos. Todo el mundo la estaba esperando. Pero... es que... era una mierda. Italia... no pudo conquistar... Etiopía, creo que era. Corregidme, si me equivoco. Vale, tenemos... esto es un Tiger, creo. Guau, la Stuka... el lanzador de Stuka, tío. Deshabilitado. Bueno, vamos a seguir para adelante. Hostia. LOL. Tío. Bueno. Ahora mismo. El juego está guapo, tío. Sí, pero veo cositas que ya sacarán mejor. Ya mejorarán. Claro. Uy, un MG, un MG. Vale. Ah, vamos. ¿Qué ametralladora es esa, tío? Es una... ah, vale, sí. Me acaban de mandar los 88 en cambio. Vale, vale. Ahí está. 80 euros la edición premium. Sí, creo que se han pasado un poco con el precio. Por eso han sacado la... tío, qué incómodo que es. Creo que voy a apagar esta pantalla. No, aunque la apague, no pasa. Me cago en la leche. Ah, tío, voy a moverlo con este. Con las teclas de movimiento y ya está. Uy, va. Todo para atrás. ¿Para tirar para atrás cuál es? No es la U, ¿verdad? Ah, es la R. Ah, está bien. Se ve bastante bien, me gusta mucho cómo avanza la infantería. Sí, la infantería sí que está guapa. Buah, retírate. He dicho que te retires. Uy, va, atrás. Dios, 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 Dios. Da humo. Ah, que aún están aquí, tío.
Dios. No se oyen los disparos, tío. Vale, vale. Sí está guapo, ¿eh, Nordic? Que sí, está curioso. A ver. Mira que yo cuando vi la alfa no daba un duro por él, pero... Guau, qué guapa la destrucción, eso sí, ¿eh? Ay, tengo... ¿Qué es esto? A ver. Cannon Straight. A ver. De casualidad se puede agrandar el mapa táctico como en el 1 y el 2. Mapa táctico. ¿Mapa táctico? No lo sé abrir. No es el botón de siempre. A ver. Vale, esto es la base y tal. Nada. A ver, esto es... ¿Cómo puedo recuperar tropa? Con la edición Premium ya te viene incluida la primera expansión que vendrá en 2023. Sí, ya lo dicen. Bueno, pero si es su manera de sacar dinero, mientras me den contenido, tío, yo lo jugaré. Nos van a sacar un dinero con las expansiones. Yo pensaba que harían comandantes en vez de... Bueno, a lo mejor hay comandantes. De momento... A ver, es que no me acostumbro que esté todo aquí abajo. Vale, hay un bazoquero. Mira, un tanque italiano. Vale, parece que los ligeros van a ser italianos. Uy, 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 uy. Pégales un buen bazo ahí. Claro, y atrás. ¡Toma! Vale, todos a la mierda. Yo quiero más información sobre el multijugador que apenas han dado. Sí, es que es eso. A ver, yo creo que lo que están haciendo la estrategia es... para que la gente pague, vamos a crear una campaña... Bueno, lo típico. Que se vea que nos lo hemos currado y por eso van a poder meter unos precios gordos. Cap Population Cap Breached. Vale. Las granadas explotan de tal manera, tío. Mirad, mirad. Ah, ahora no. A ver si sirve lo de destruir. Para esa mierda. Un multijugador con rangos o ligas, recompensas, etc. Eso estaría guay, tío. Uy, me he tirado. Ah, vale. Con la A es... Vale, vale, entonces es la Q. Claro, es que me han cambiado. Yo utilizo las otras teclas. Mira cómo pega el Flag 36, tú. ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí, lo tengo. A ver... Yo es que cogí el tanque. Vale, y estoy desbloqueando aquí. Ataque de estuca. Guay. Vamos allá. Vale, 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 vale. ¿No te puedes curar? Tienes que retirarlos a la base. Sí, pero no se curan en la base, tío. Tengo que mejorarlo con hospital o algo. Aquí, creo. Mira, autorreenforzar. Mola. Hay un camión médico que están sacando uno. Ah, vale. ¿Qué es eso? Eso es una beta. Bueno, llámale... Yo le llamaría alfa.
Pero tampoco es un alfa, porque no es el juego completo, es solo una misión. Ah, me estoy quedando sin infantería, tío. Ya, esa mierda. No le hacen nada. Joder. Well done. The trenches are under our control. Now we push north before the British can respond. Vale. Las unidades que son. Gurkha Rifle Section. Gurkha, ¿esos son nepalíes? Sí. O algo así, no sé. No, los Gurkhas son nepalíes. Pues aquí están. Uy. Ya sal de aquí. Hostia. Tira para atrás, tira para atrás. Tira para atrás. A ver, he visto un anticarro por ahí. Qué incómodo es esto de la pantalla, tío. ¿Puedo? Guastori. A ver qué son esas cosas. El camión este podía recuperar cosas. Buah, vamos a pillar eso. Imagínate poder recuperarles tanques destruidos, tío. ¿Qué edición te vas a comprar? Yo la estándar, tío. No estoy para gastarme 80 pavos en un juego, sinceramente. Mira, una ametralladora. Vamos a probar unidades. Un pack. Medical truck, ahora. Míralos. ¿Qué ametralladora llevan? Hostia, es la ametralladora italiana. Estos son italianos, creo. Sí. Hablan como la hormiga atómica. Vamos para adelante. ¿Y el mapa este cómo se hace, tío? El mapa táctico. ¿No se puede hacer grande? Vale. Ah, vale. Tread carefully, men. There are mine markers nearby. With the right equipment, our Panzer pioneers can detect and defuse mines. ¿Qué les pasa, tío? Tranquilo, tranquilo. Parece que hay minas. Estupendo. MG-34. Guay. Este es un Crusader, míralo. Bueno, la IA al menos se mueve. Creo que va a ser muy difícil superar al 2. El 2 está muy chulo, tío. Es que es eso. Pero dale tiempo. El 2 cuando salió también... Al cono de la MG, como siempre. A ver si pueden reparar las cosas. Míralo, el 88. El Nordi ya se habrá pasado el juego 2 veces. No, pero está guapo, ¿eh? A ver, dame municiones.
Christoph, take the lead. Vale. Enemy infantry killed. ¡Lol! Han salido de aquí. Voy a volver para atrás, coño. Hostia, qué guapo como tira la granada, la... Joder, la mierda de humo, los tanques cuando ¿Ah, sí? tira la obelisco. Oh, el camión a la mierda. Bueno, 88 quita... Hace pupa, ¿eh? ¿Esto qué es? Recruit weapon. A ver, necesito un camión médico. Que lo tengo aquí. Commandant, standing by. Marching orders, standing orders. Ready. Plenty of ground to cover. Parece que lo tengo en una resolución baja, tío. No entiendo. A mí también, muy cerca todo, ¿no? Sí, no sé. Bueno, ya lo modificarán. How many times have we thrown a track? And how many times was it my Orders fault? incoming. ¿Qué es esto? Cannon Strafe, nada. Get in gear. We have a heading. You have something for us? A ver si puedo meter toda la infantería aquí. All these half tracks and you can't give us one. Me viene. Don't let that infantry close the gap. You touching cloth. Hostia, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Fight about to get rough. Atrás. Echa humo, echa humo. Smoke on the target. Ahí está. Cover it. Qué guay, tira el humo, aunque te estés retirando, lo tira, tío. Patching up our wounded. Sí. Ready Y lo for tira have a súper... heading. Men, with me. A ver, SMG, tío. Haz algo, coño. Move. Pick up the feet. Engage. Mira, joder, qué alcance tiene el 88, tío. 1 second. Enemy troops. Take it down. ¿Esto qué es? Reparaciones rudimentarias. Field upgrades. You have orders. I'll take the gun. You help him. Vale, camión médico. Yes, we can do that. Autorreforzar. Vale, un camión médico como el americano. Y... sí, reforzar con la F. Weapon and crew. Here. Automáticamente te lo refuerzan, tío. Sí, una locura. Está guapo. Get in formation. Pass out medical supplies. Weapon crew here. Vale. Upgraded. Pass it Driver, over. throttle up. Y esto no se puede mover solo, ¿no? Vale. Team reinforced. You guy, take these. Clear the way. Comandante. Marching orders. Comandante. Estaría guay que metieran a la división azul también, tío. Uy, tanque. ¿Dónde tengo el pack? Aquí. Weapon crew, grab the gun. Let's move. Llévatelo para aquí. Coordinates received, Commandant. Panzer on standby. Vale. They're bigger than us. Panzer ahead. Clear the breach. Keep them at maximum range. Get this panzer rolling. We're not expecting trouble, right? No, fuera. Sigue tirando. Vale. Wait, driver. Ahead full. Waiting. Vale. Share the load. We have to move. A ver, ¿está todo el mundo curado? Sí. Utility vehicle standing by. I know the engine's hot. Everything's hot. Panzers get priority. Command has ordered. We hear you. Moving now. Qué bug. Coges un equipo mortero tirado en el suelo y te aparece la cara de un británico en vez de un alemán. ¿Qué dices? Panzer is moving. Sí. We're receiving you. Voy a poner aquí el pack. Moving to location. On the double. Venga, gíralo. Looks bumpy up ahead. Hold on. Get in, crew. Move it. Venga. Ready heading to your grid point. Vamos, infantería para adelante. Se ve en el mapa hacia dónde se están moviendo. Entering enemy area. Eager to go. Good. Keep your eyes open. You. Vamos con todo. Help me move this. They really want this back. Stone. Now. Enemy target ahead. I'm hit. What do you need?
Approaching with haste. Loaded. Now. Buah, la mierda. Uy. Await orders. Replacements. You with me now. Above us. They're tearing us down. Patrol. Safety zone. Infantry squad down. Vale. Taking small arms high up. Eager. Christoph, you have the gun. March. MG más para adelante. My men are veteran. Christoph, you have the gun. This cover won't last. We're not there fast. With me, men. Attack. What do you need? No, se meten en los trenes, tío. Buah, los morteros, tío. Hostia. Buah, como revientan, tío. Fuera. He perdido el pack. Ah, no. A ver qué más puedo sacar. Joder. Bueno, seguimos para aquí. A todo el mundo para adelante. La artillería. El pack no se puede mover. Bastards are behind us! Taking damage! Enemy position identified! Enemy light fronts are gone! That's another notch! Tío, cuántos tanques, tío. Get moving! Schnell! Jawohl! Panzer hier! Camioncito, vamos. No path, but victory! Side armor! They're hitting us! Vamos a sacar más tanques. Oh, un Panzer 3. My crew, we're moving! Otto, back in your seat! Plenty of ground to cover. Move orders! Engines running! Hostia, los nepalíes, tú, con el cuchillo nepalito. ¿Van a melee o qué? No, no van a melee, pero se ve el icono con Ah, sí, sí, sí. Yo estuve con ellos ahí en el Líbano. ¿Qué dice? Sí, un ejército nepalí. Weapon and crew! Here! You have something for us? Será interesante ver el multiplayer, ¿eh? Then we're going. on station. Mike, how many times have we thrown a trap? Excellent work, men. The area is secure and the British forces are cornered. ¿Qué es eso? Engines running. Move it, crew! Destruye todas las fuerzas que se retiran. Our spotters have reported that the British troops are attempting to withdraw to the northwest. We cannot allow that to happen. There is a village nearby. Capture it and blockade the road to prevent the British from escaping. Move, crew! They're bigger than us. Move the 88mm anti-tank gun up to defend the roads into the village against the British assault. Vale, vale, vale. Que me lo revientan, tío, fuera. Coordinates received, Commandant. He perdido a los ingenieros. Yo no he perdido ninguna unidad. No, es que tengo la... Tres tanques, uno de estos cogidos y otro construido por... Clear the way. Míralos. ¿Es todo eso, tío?
We are recalling! Like forward! Keep pace! Vamos a probar esta mierda. Together! No slack! Get going! Guastatori will destroy! ¿El Stuka no ha tirado? Avanti Italia! Ahora. Enemy infantry kill! Avanti for Italia. ¿Qué te parecen los gráficos? Bailipit, bueno, podrían ser mejores, sinceramente. Pero creo que estoy como jugando en una resolución baja, no entiendo. Y lo veo todo muy grande. Sí. Pues estoy jugando en comandos. Sí. Bueno, en el 2 tampoco era muy... ¿Dónde está el hospital? Kugelwagen. Se me olvidó sacar Kugelwagen. Otro bug. ¿Qué has encontrado? Pone Krat Chosen Motorcycle Team y aparece el icono un Kugelwagen en vez de una moto. Ah, pero eso es Estás porque... jugando desde tu mobile. No. En el edificio. Sí. Edificio principal. La vaca también está aquí para sacarla. Sí. Son gráficos de mobile. Gráficos ya mejorarán. Venga, tío. Buah. Vaya follada. Venga, destruye esa mierda. Buah, la mierda. La verdad que los gráficos pueden ser de móvil extra. Los gráficos son un poco... Bueno, pero eso ya mejorará, ¿eh? Lo bueno es que... Bueno, 60 FPS voy. Ya veremos. Oh, otro tanque. Me revienta esa mierda. Vamos a mierda, coger. Sí. Uy, que me tiran mierda. Ah, revienta esa mierda, vamos. Joder, cómo gritan, tío. Están medio sordos, tío. Ya, tío. Madre mía, que me explota el ordenador, tío. ¡Hala, cállate! ¿Qué pasó? No te puedo... Vale. Tiger, seguro. No. Sino que viene un convoy y tienes que preparar una emboscada. Ah, la típica. La mítica. A ver, ¿dónde está mi infantería, tío? A ver. Una MG aquí. ¿Esto qué es? Tow the flag. Vale. Tengo que traer el flag para aquí. Recógelo. Venga. Everything in order. Forwards then. Shit, mate! You almost got us! We're in range of an MG! Shit! Heads down, Hostia, la puta MG, tío. No. Métete en la casa. Hostia, el Stug, cómo revienta. El Stug está todo roto, tío. Good work. The Flak 36 is a powerful addition to our long range arsenal. We can use our mobile squads to find targets for it. Now we should set up the Flak 36 to cover the roads into the village. Las carreteras, vale. Me faltan unos tapadores, tío. Madre mía. ¡Oh! Well done.
we have control of the village. Intercept and destroy the withdrawing British troops by setting up defenses here or taking up positions along the main road. Main road. Vale, supongo que vendrán por aquí. Solamente está esta misión para poder jugar. Sí, solamente está esta misión. Panzer is moving. Do it! Prepare for counterattacks on the line! Driver, Claro, si estoy... No puedo sacar más cosas. ¿Este qué hace aquí? Marching orders! Ya está terminado. Tengo la MG que se ha bugueado. ¿En serio? Sí. Stopping everything! 2 tanques con 3 estrellas y el Stug con 2. Share the load! We have to move! A mí sí me gusta. A mí me compraron. Lo que pasa es que está muy caro el juego, no sé por we're not qué. expecting Ya. trouble, right? Yo tal vez... No, yo me lo tengo que pillar. Ya, me lo tengo que Running pillar. all these half tracks and you can't give us No, one! me lo tengo que pillar. Yo me lo tengo que pillar ahora. Y mancharme con Men el pan. execute the location! Clear that cover! Destroy it! Desgracia, los italianos, los del lanzallamas hablan como la hormiga atómica, tío. Yo no saqué lanzallamas, tío. No sé. A mí no me sabía. A la derecha los tiene. Las habilidades. Forward! Keep Prepare yourselves, men. The British troops are vale. approaching. Míralo. Me voy a jugar al campo. Venga. ¿Ya se ha acabado? Sí, ya la acabé. ¿Qué voy a hacer? ¿Repetirla? No. Claro, por eso. Bueno, voy a poner el flag aquí. Ahora te estoy viendo a ti ahora. Ajá. Ajá, man. You touching cloth or what? Sorry! Marching orders! Hostia, hay un tío ahí en tu directo que tiene los iconos del África Corn y todo. Joder. infantry destroyed! Plenty of ground to cover! Ah, vienen más por aquí. Artillery incoming. Christoph, you have got charge! Venga, colócalo ya. También pusieron 100 de población, tenían que haber puesto 300 para llenar el mapa de Ya. Madre mía, wow. Yo no saqué la vaca no, ni la tomé. Ah, yo tengo que perder algún tanque, creo. Aparte pero es que los reventas como nada. Sí, pero a ver si te vienen con carritos de la compra a atacarte. Ya. Es normal, cabrón, mira eso. Carritos de la compra, los Cádiz de golf, de esto, de recoger las bolas en los campos de golf. ¿Eh o no? Sí. Normal, contra 3 Panzer 3. A ver. Prepare for counterattacks on the line! Como siempre, los aliados en la peste, tío. Bueno, espérate. Ahora que... ¡Hala! Te das un territorio sin conquistar. Sí, a eso voy. Estoy enviando esto. Securing enemy's losses! ¡Hala! Venga, tío. Es que los tanques ni disparan, tío. Míralo ahí, el ejército napoleón. Pican ellos. Mira el sombrero. Burka. Madre mía. Venga. Well done, men. The enemy forces have been defeated. Ya está. Pues ya está, tíos. Eso es todo. Muy bien. Dadnos multiplayer, coño. Dejaos de tonterías de historia y tal. Que sí, que vale, pero dadnos multiplayer. Yo quería jugar contigo, Buddy. Claro, yo quería jugar 1 para 1 o algo, tío. Un 2 para 2. Claro, para coger reventarte los carros de golf, eso que tienes. Los carros de golf. Madre mía, eres tremendo. Nos atacan con carros de golf. ¡A cubierto! Survey. Vale, ahora me echan. Dice, vale. Ahora te dice, ¿lo quieres? Afloja 60 pavos. ¿Cómo? Para el estado que está ahora, no. Bueno, no hemos visto nada, Ahora está decente, bajo mi punto de vista. Un juego que yo sí jugaría. No, yo pero también. le faltan matices, como dices tú, alejar la pantalla. Le faltan cositas, Para los que tenemos una pantalla de 24, bueno, ¿cuánto tengo? 27, creo que es la mía. Ah. Yo lo veo muy grande, joder. Sí. Le veo los pelos del culo a los soldados. Ya lo cambiarán. Ya, por eso. Bueno,
Pues nada, chicos, voy a dejar el streaming aquí. Ya habéis visto lo que es. Es en modo historia, una misión rápida. Que sepáis que la podéis probar metiendo es en companyofheroes3.com. Seguid las instrucciones, enlazáis la cuenta de Steam, os lo podréis bajar y jugar la misión.